Makantati pana munathilat kuliakanaka hiwasanaka wakichau taipita takeniru arunt anipsmaha hichuru patun kamayan uruja kasawpaksita saram karaktana hichurunakanja utanakasana hiwasa kamarasipkañani qeparasipta tan ukaja aski kusawa ukamwa akanyanka usuruja atipa pjañani ukamsasina hichakucha yatiwinakampi qallanta pjañani hach ajiliri malkusasti Martín Vizcarra jupaja yatianija hichakamaja tunka sohtan waranka kimsapatak patunka pesqani hakenakaja usuntata hapri ukamasa yatianija akanakatja pesqapataka patunka pescani hupanakaja usitaipinja ukana heqatasipki akanja pataka pusitunka ukanja utjaskarakiwa akatja jutkir urunakanja uñakipasipki kunhamastija hupanakaja usapjani yakanaka kitinakatija akanyanja usuntatapri hupanakaja mantanta niñapataki ukamasa yatianija hachajiriri malkusasti kitinakatija wawanaka colegios públicos chekanja yatekasipki hupanakaruja manq'anaka churapjani qaliwarma chekata ukama yatia sinipjija ukamasa kitinakatija qolqe yateqañutanakana wawanakaparu apayapri hupanakaja amuyasipkiwa yatqatasipkija mama tapiwi lurasipkija amuy noqtapjañapataki kuna qolqe sich'intañatakisa uñijapjañani. Ahora, a la fecha, Anchit kamaq pesqapatak patung pesqan ikiñanakaw usi ukataypin hut herakiqa kasuypachana ukanakat kimsapatak kimsaqalqtunqa pesqani usutanakirnay harakiyo ukanakat pataka positunqa ikiñanakaw usi ukataypin hut heraki coronavirus usun haqinakatakiq 140 camas. Akamarkasan stima plataforma taipit sapurut hamau irnaqt atakarakitain usutanakatsa. Pakalqotunka pesqan ikiñanak usi taipir hitqatayap harakini. Waranqa ikiñanaka Villa Panamericana chaqar purt atakarakin ukamkik paraki papataka pakalqtunka pesqan ikiñanak sulka suyunakatak uñanoqtasip karaki. Sasin Martín Vizcarra malkusti qanayt ankarakin kimsatunka soqtani utanktawi emergencia urunakanja. Utherakiyu pataka positunqa kimsaqalquni waranqa tunqa mayan haqenak uñhatat akanakat pataka kimsatunqa mayan waranqa soqta pataka kimsaqalqtunqa soqtan haqenakas han usuniw mistsubqarakiq ukat titunqa soqtan waranqa kimsa pataka patunqa pesqan haqenakas aka usuniw mistsubqarakiq Tunka mayani por ciento hukani COVID-19 ñanqa hosum katuntat haqatasip harakitain tunka soqta waranqa kimsa patak patunka pesqanit. Ukamasa waranqa soqta patak kimsa qalqo tunka payani qolañutanakan uyhatap haraki. Ukamkik parakip eqenchawi taipitsi qanayt atakarakin kimsa qalqo patak pusitunka waranqa tablets hukanakaw alatakarakin ukanakasti internetamp ust atakaniw sasin qanayt atakaraki. Ukamas mayt askarakin yaqatoqetqa privados yateqañutanakarusti yatichaw yateqaw toqets uñanoqapqañapataki ukamkik parakiu qawqanakas churasirakini yatichaw toqets ukanakat sumpach amoyt atañapataki. Obviamente, chaqpachans huk'aptañapaw chani qolq churañatakiq kunhimatejaniw hak'at yatichasqarakit ukhamas aruskipata harakiw yateqañ yatichaw ministerio ukataypit yateqirinak privado yateqañ utat pública yateqañ utar mistuphañipataki hupanakataki hasakiniw ukar mistuñataki Ukamas qananchkarakin yaqatoqet midis taipit tunka paqalqo waranqa toneladas manqanakasti t'oqeatajaniw sasin amtata harakitain ukanakasti pesqatunka kimsaqalqo waranqa yateqañ utanakan haqatasirakitajna. Churata harakini ugilamasinakar kaukir hakanaka de maqanak toqoñ hapkupanakaw churap harakini akanakat kimsa waranqan waranqapi yataqirinakaw yataqaña públicas ukataypit katoqap harakin akasuypachana Ch'atantawinak yatiyayuntanagar purt eapkarakitain hichur emergence urunakan ukanak toqesti qanayt ankarakin kaukirip eqenchawi taypittiq qanaski apnaqawinakas utkarakin ukanakasti huchaparjamaw uyhatakarakin sasin qananchan karakin. la corrupción hamasat qolqa paqasiña haniwas kikit
Akak aski uñika tatao. Ukamas akapachan senti uñika tatarakis pao. Ukama Contraloría ukataipit iranakataski. Suma uñaki pasip kaukir hakenakat akahanas klurap hupanakar katheñataki. Kathephan ukats aski huchanchatrakini hupanakaro. Hiwatanakats arsuni waskarakin peqenchawitaipit sapururu irnaqtasip karakitain ukamas mait asiniskarakin taqpachani irnaqapqañani kunanakampis poqt'apqañan sasina. Hichurunakan hat akasiwinaji katastana ukata llatunka congresistas akañanja usunpiqa usuntata hapui masuru yatianipija Humberto Acuña congresista hupaja redes sociales taipipatja nayaja akañanja usunpiqa ma prueba molecular lurasta ukatja aka usonitu asasa hichurunakan ha congreso taipitja hichurutja amtasiski wama irnakawi virtual taipita hupanakaja amoy nokt apjani ukamasa ministro de salud Víctor Zamora hupaja yatianija patunka kimsakalko uru kasao paxita malapi uñaki pawi akuna wakichawinax irnakt asipi wakichapjani akañanja usu harkakañatakija hupanakaja ampi wakist asipkija. Hichapuna sulka suyuru purt apjañani hichakamaja pusi hakewa akañanja usumpija usuntata hapji yatianipji Juliaca chakana kollantanja makolliri kititi técnico del hospital yakarakiwa yakipasti ma irnaqiri ma kolqe utataipita cabanillas marcana yakipasti mainisi hakatasirakiwa Juliaca chekana hichakamaja purt askiwa tunka kimsakalko hakenaka akañanja usumpija usuntata akasulka suyuna mastokenja mokewa sulka suyunja Gerencia Regional de Salud taipitja yatiani hichakamaja kimsak tunka llatunka hakenakawa akañanja usumpija usuntata hapui akatja tunka llatunkani ilo chekana akankapji mastokenja Mariscal Nieto umaichapristi Sánchez Cerro Chekana hakatasipki akanja waljawa akanja yatiani prima achachila kititi kimsakalaktunka llatunkan maranja kupawa akañanja usumpija usuntata chakamasi haniwa utaparkut makiti kunateja jupaja sinti usuntatawa. Hichakamaja policía taipitja yatiani priwa upanakaja waranka usuta hapuiwa akañanja usumpi ukama director general aka irnaka uta taipita José Luis Lavalle upaya tianija unchapañan Hupanakasti sapuru irnaqapjaraki ukata coronavirus ususti policía nagaruj katurakiwa. Todos los días monitoreamos. Sapuru irnaqawsin unhasip karak akasuyuna waranka policía nakaw akawsumpij utjaraki. Policía nakan pektripa kananchan dirakiwa walja policía nakaru uñhatataski pruebas rápidas ukanakampi Callao Marcana policlínico ukachekana. En el Callao trabajan 4.000. Callao Marcana pusi waranq soqta patak policía nakaw irnaqapjaraki. Akanakat taqen pacha pruebas rápidas ukanpij unhayasip hañapa. Kunhamati kallen hupanaka irnaqapjaraki. Ukat hupanakar saymunaraktu. Hant akasip hanti kunhamati walja policía nakaw akawsum utjerakispa. Que se ha podido infectar o contagiar. José Luis Lavalle hupasti arhatandirakiwa aski irnaqasip khasasa kunhamati kaukir policía nakati coronavirus usunip ki hupanakaru qullñutana sumpacha qullhata phañapataki hanukatsti yaqipanakanja phoqsqarakiwa ukatha yaqa qullñutanakawa thaqasip karaki. Lo que pasa es que ha rebasado la capacidad. Kunhamati phoqsqaraki qullñutanakan ukat yaqawhanakan usutanakaru oxígeno ukanakampi anqawhanakan utjera yarakej uka haniwaski kit ukat hichaq geriátrico uka qullñuta uñhatasip karakt nairapachan huka usutanakaruki ukatuqan hichaq walja usutanakaru ukatuqqarakinej aka qullñutan Vamos a usar ya para estos temas. Ukhamkik paraki aski uñaki pasip karaki yathatasip karaki kaukir haqinakati hanchaqaparir naqapki hupanakar kathausinsti aski huchanchap harakispaha ukhamas mutuñutarus apantap harakispawa. Hichahachumi oraqeru purt apañani llakisin yatiawi uchuymas ch'alqtaytu ma policía pesca paxini usuriga upaja akañanja usumpi hiwa
Walja urunaka patunka mayan urua hupaja unidad de cuidados intensivos ukankas kanaja paja haniwat akaswirusa purintas kakitainao ukata walja maini hilat kuyakana kuyatkan masinaka irna kirinaka paja hast abjataina purt asina aka hach akoyanyuta loreto tal akanaja sinkamo kamakia huparuja hakisinkam habjataina. Hichaja Julia Camarcaru por Abjañani policías Irnakawi Panja Panaka Askilur Abjataina mascarilla suka Julia Kawankane Chekanja Panakaja Churar Abjataina Hilpachaja Achachila Nakarusa Ukamasa Ukama Jupanakaja Yanap Abjataina Ukam Kikipasa Kitina Katija Mutuño tan Hekata Sipki Ukama Impetaitinas Jupanakaja Churar Abjakitaina Maya waranka pusi pataka o kama mascarillas kitina katija mutuño tana hekatasipi. Hichakamaja pesca waranka papataka kamir utanakawa jupanakaja Lourdes asipi suspensión perfecta de labores sukamo ayatiani huikunateja hiwasa akat akasiwinakana hekatastana hichakamaja kimsa waranka papataka hupanaka hiskaka mir utanaka Panakaja Uñaki Pasipki, Ukama ministra de Trabajo Silvia Cáceres, Upaja Yatiani Rakiwa Hichurunja, Kitinakatija Planilla Sukangapi, Upanakaja Yatiani Paspawa, Kunhamatiga Kitinakatija, Irnakt Asipki, Ukamasa Kitinakatija, Akaru Mantanta Paspaja, Apsupjaña Pataki, Pakarak Pataka Sokta Tunka Solesa. Ministro de Educación Jupajaya Tiarirakiwa, Hichuruna Kanja Hichamaranja, Kitina Katija Yatekan Utanakaru Sarapja, Ukaja virtual Chekata Yateka Paspajaniwa, Sarapjaniti Yatekan Utanakaru, Akanyanka Usu Atipanyataki, Sasa Yatianija, Ukamasa Yatianirakiwa, Ars Anirakiwa, Kunja Matija, Amoinok Askis, Akakolke Yatekan Utanakana, Unihapjanyan. Lo que el presidente ayer ha dicho, Unihamatea kasu imalko harskej, Haniv Yatakan Utanakarkut en Yamakit Ukanaktojet, Wakicha Siñao Hayat Pachati Chanyatak Utanakaparu. lo mejor es Yatichawi de Kawis Likata Ipnamax, Sarte Atarak Pachani, Ukanaxti Yatichawi de Kawi Ministerio Taipit, Uyanokasip Karak, Kunanagati, Amt Atakarak Pachan, Ukasti, Hutiri, Urinakan Kanast Atarak Pachani, Ukamatak Pach Yatichirinakas Pocht Abhanyapataki. Programa Panorama Taipit Arjatan Iskarakin Martín Benavides Ministro Jupasti Hanpach Kanast Iskarakin Hichamarasti Yeti Karinaka Haniu Kepartapkanit Sasna. no. Nanaka kasu ipachat Yatichan Tokwet Pacherinaka, Sokta Uro, Kasau Pasen, Kananjab Harakto, Yatakarinakaru Hayat Pachau Yatichasinech Utanakaparusas. En su fase remota no presencial. Waranka ukite kanakarakiu hisk asip harakina kitena kantej wawanakapaj privados yateqañutan haqatasip karak hupanak. Uka hisk awinakaroj yatichaw yateqawi toqet iqtiristi qananch karakin kunati minao taipitsti haniu qawqa qolqinakati yatichawi toqet churata karakisp ukanak toqet haniu arjapkaspat sasn. Nanaka Hani Unyap Karak Sapafaxe Kolhechani Puchuratanakat, Hanukat Nanaka Unyap Karak Kunhamati Yatichap Ukanak Tokeh. Ukamas arjatani waskarakin minao taipit uyanokt asip karakitainua. Kaukiri aukitei karagati han kolqin haqatasip karakchi. Ukatu wanakapas privados yateqañutan karakchi. Hupanakas públicos yateqañutar aptatapjañapataki. Nosotros tenemos Nanaka Haski Wirnakasip Karak Kaukiri Yateqarinakatan Kolhenip Kubanakarakatu Kanyatak. Nairakata Hupanaka Uhelugata Pimpu Aruski Pañapapre. Ukam Wilamasinakar Unyap Hanyapataki. nuevamente. Ukamkik paraki Martín Benavides Ministrosti Arsunis Karakin Konati privados yateqañutanakanja. Con jamás yatichawi yataqawih sarte atarakin, ukamkik paraki yatichawi toqetsti qawqa qolqinakas churatarakin, ukanakas qanpach arjatañapaw, qanpach qananchatañapaw sasina. Ukamas yatichawiti han poqatakarakis platunka kimsaqalqo, pusi soqta paya, maya kimsaqalqo, Uka Hakuru Hausatarakispa. Yatiwinakampi Saranta Sipka Kiñani Inde Kopita y Pitja Ars
haniwa kitina katia colegios privadas sata panakaja magua kichawi hupanak amtasina mineru taipitja panakaja uñaki papjañapaja ukamasa indecopi yatianija pakal kuwaranga huchanchawinak sapurianirakiwa akat akesiwinakan kunateja hiwasa hakatastana ukaja hilpachaja hiskapjija kun jamasa akakolga sichinta wisa hilpachawa aka yateqrianaka kitinakateja hach'etqañutanakansa ukamasa yateqañutanakansa yateqasipki ukamasa taqpacha aka yateqañutanakanja maitz'apjarakiwa sumaki amuynoq t'apma awkinakap taykanakapampi ukamo yateqrinakaruja kusa yateq'asipkakinija. Waljaniwa kut'aymun hap'i sulka suyunakaruja selva chakaru ch'ume oraqero akanja Ramiro Prialecheja takinja hupanakaja haqatasipki Agustino aka Marcana Lima Marcana mastoqenja waykancha kanja walja haqanakawa takichakansa pesca uru hupanakaja suitz'asipi p'eqtz'añ utanakaparu hupanakaja kut'anchmun hap'arakiwa uni hap'añani. Ramiro Prialeo Cachacansti Walhaje Nakawa Asquilla que señala a Hatasip Haraki, Hupanacasti San Martín, Ukamkik Paraki, Ukayali, Ukamarkanakarua, Saraya Munap Haraki, Kunhamate Lima Marcanste Haniwa Kunamakaya Nakapasa Utharakite. Walhaje Nakawa Hani Irnakanyani Harakiti, Ukat Hupanacasti Utanakaparu Kutay Munap Haraki, Mainiristi Alex Sutinirakiwa, Hupahat Chukunyanak Tukinwa Irnakarakina, Ukata estado de emergencia Ukarmantausinsti, Haniba Irnakanyani Hiti, Ukamasa Kepa Irnakaipanha, Haniba Kolkeha Churap Karakitainati. Nosotros si tuviéramos Nanakan Kolkenakahat Uteskas Pukast, Haniu Nanakahakat Mistup Karakst, Cuarentena Ukampi Pokasix, Hanugat Haniu Kolkenip, Ukamas Haniu Kuna Kolkes Nanakah Katukap Karakt. Instituto Nacional de Defensa Civil Ukataipita Kananchenirakiwa, Hichuru Martes Urupatun Kamayan Uru Kasapa Sitwa, Aka Kenakaruja Sulkasuyunakaparu, Abharakini. Ramiro Prialeo Kachakarusti, San Martín Sulkasuyutama, Pecteriva Puriniraquitaina, Aka Kenakaru Unjeñataki, Ukama, Ukasulkasuyur Apañataki. La idea es Amuyataraki ñapao, Kaukira Kanakate Sinte Hanaskin Hakatas, Upanakara Pañatak, Hichur Pachas Abunat Abharaxnao, Ukamas Hanaskin Hakarasira Henakaro, Autunakats Apaña Harakiwa. Guaycan Ukachakana, Ate Marcanste Pesca Pataka Henakawa Suyasip Karaki Pesca Urunaka, Upanakaja, Junin, Huanuco, Huancabelica, Ukamkik Paraki, Amazonas, Sulka Suyunakaro, Kutain Munap Haraki. Yakawarmisti, Luaida Sutinirakiwa, Upasti, Usurirakiwa, Ukama Waparu, Suyaskaraki. Instituto de Defensa Civil Ukataipita Kananjasingakiwa, Sulka Suyura Pañatakisti, Sulka Suip Echterina Campiu Atoskipasip Khasasa. Hanukatsti Ukachakan Hakenakasti Chatanda Parakiwa, página web Ukataipirkel Kantatatsti Sulka Suyunagat, Haniu Yakasinipkit Sasina. Indesi Ukataipita Kananchanirakiwa, Nairakatasti Sulkasu Pecterina Campiu Arski Pañapapje, Ukato Hupanakaruj, Sulkasu Nagabar Kutayap Harakis Paxasa. Hakenakatija kitinakatija kut'añmun hapji irnaqañ utataypipata hupanakaja arus iptz'apjanija hichuruta qallanta sinija niapa waranqa haqinakaja utanakaparu kut'hapjani mastoqenja hupanakaja amuynoq t'asipki kunjamasa hupanakaja k'umara sarhapjaspa unihapjañani. Decreto de urgencia Sulka Kamachin Amtata Haraki, Sulka Suyunakaro Kolge Churañataki, Ukama Sulka Suipectrinaka Aka Kolgimpi, Lima Markat Sarir Hakenakaru, Katuja Pañapataki. He firmado un decreto de urgencia donde se Dayahma Sulka Kamachiu Rejuntarak, Akan Sulka Suipectrinakar, Kolge Churañataki, Ukam Hubanakar, Aka Kolgimp Katuja Pañapataki, Hakenakaru, Nairakata Hayanta Parakiñapao, Kaukiri Nagate Sinte Hanaskin Hakatasip Hubanakar, Ukama Sulka Suyupar, Apañataki. Aka Hakenaka Nairakatasti, Kayum Sarañao Amtap Harakitaina, Ukat Hubanakasti, Kalyu Harua Sait Abharaki, Hichasti Hubanakaruja, pruebas rápidas Ukanakampi Uñaki Pasip Karakini, coronavirus Usunipjet Ukehanicha, Ukanaki Yatiñataki.
Hagas aski cuy mancawit apa ya taharakin kaukir hakanakati sulka suyo nagaparo sarna kanya nakapauhar kut ay manap kupanakar omaki sulka suyo nakan wakicha sinya nakapkam akan hakanakas saikataw unyasisip karakin ukam hupanakar pura rapidas ukanakam unyakipat ukam hanir sulka suyo kut kipan omaranya pa priu hupanaka. Estamos hablando de un Parlas karaktan hakinaka tapat apanyataki akanaka hani utake hakitakikit kaukir hakinaka tihan kolken hakatasip hupanaka takikiyo ukam kikparak hilir hakinaka taki usur warminaka taki hiskawa wanaka taki ukamasan komar hakinaka taki akanaka takis aka khipa huevis uru amtata haraki kun hamat apanyaki ukanak akapese meukataipit. De Perú ya tiene taipinsti aruski parakin wa ministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Lozada kun hamati hichuru martes urua pusi patak hakenakaru avionat apap harakini ukam kik paraki warangka hakenakarusti autuna katwa urakrama apap harakini ut haraki unya warangka peska patak hakenak hupanakau samartin sulka suyur kut ay manap haraki ukat armantio apayata hani hupanakaru pusi patak hakenakak avionat apatahan ukam kik paraki yak hakenakaru urakrama autuna kat apata harakin ukam kik paraki auto apnakanya naktoke ministro hupasti yatian irakiwa aga khepa jueves urunsti pawarangka papataka peskatung hakenakaruwa sulka suyo nakaparu apap harakitaina ukam kik paraki amtap harakitainawa kun hemasa hakenakaruha panyaha ukanak toke ukam coronavirus usu han yak hakenakaru katuyanya taki. Martín Vizcarra hach ahiriri marigusasti yatiani wahut kiruruna kanaja churas kaneja akakolke pakal pataka sokta tunka solesa warankan wila masinakaru kiti nakatija lucha kanakana upanakaja hekat asibki ukamasa hichuruna kan hat akasiwensa hakatasiraktana upanakaja kaukitanja kolke iman utataipiru ukaru upanakaja hakachasipjaspa ukamasa akatwa kolk apjanija sasa ukamasa yatianiha churara sirekinewa tablets internet ukampiwa ukamasa cargadores solares ukanipjaniwa sasa hichaja arequipa sulka suyuru por apjañani machuiman irnakt irinakawa hupanakaja protectores faciales ajanin sandakataki apkatasiñapataki hupanakaja wakish apjataina inokapjataina akanakaja takpacha kollirinakaru akasulka suyuna churara pjarakiniwa mas toquen hachume oraken raki hupanakaja wakish asipki mamanka churañataki walham wila masinakataki ukama aka akasiwen hayanap asinyani sasa unihapjanya Akamanaksti amuit apjarakitaino akitinakatej COVID-19 ñan qhawsu hani sintit oqentañapatakis irnaqt apkaraktaqi hupanakataki. Tunka pesqanik haqinakaw ma ONG taypit lord apjarakitayn aka ajanur imkatasiñanak ukanaksti hupanakaq purt'e apjarakiniw qollirinakar ukasulkasuyuna. Aka janur imkatasiñanakasti placas radiográficas ukat lurt atarakitain. Marca chirinakaru kamkik parakio qollirinakarusti qollayn utanakatsmayt apjarakinwa. Akanakati hani apnaqatakarakchi ukat ukanax purt e apjañapatak ukanakampis lurasiñapatak uka ajanur imkatasiñanakaj. Nosotros estamos realizando más Nanakaj iranakasip karakt lurasip karakt pataka pakalqtung soqtani maskaryanak sapur ukauki lurapjarakt ukat kaukir hakenakat luran yatip chupiñas yatip hupanakaj nanakaru hausanip harakitas paj que se contacte con nosotros. Hicha semananakasti pusipatak aka ajanur imkatasiñanak hupanakasti purt e apjarakitain qollirinakar pachpasulkasuyuna. Ukamkik paraki Policía Nacional Taipitz katoq apjarakitain coronavirus ñan qhawsut kark aqasipjañapataki. Iquitos marcan japallapallanakasti kimsa waranqat antanak lurt apjarakitaina ukarusti bicentenario sutincha apjarakitaina. Hichasti ukanak purt e apjarakini waranqa pesqapatak wilamasinakaru hitinakati hani kimsa patak kimsa qalqo tunkani solisanaks katoqapkarakitain ukamkik parak manqañanaks hani katoqapkarakitain hichasti hupanakaru purt e atarakin ukerinakaj. Nosotros tenemos el pan bicentenario. Nanakanacht antaut harakij pan bicentenario ukamuintat akanaj Perú suizar naqawpachan akam uintat harakij payapayanakas ukanakat uintayat harakij akat antast pachakutik ukar uñanchat harakiw ukamas wali uintat harakiw markachirinakanaj akat antaq.
Hichajapuno sulka suyuru purt abhanyani irina kapaja yatiani pilkatuna caja hachakatuna kahichurut lunes sábado urkamaja jupanakaja alhapjani mankanakakicha umara hakasiñatakis ukanaka sokta alwat kimsa haip urkama akanja hichurutja ukama kallanta sinija ukamas jupanakaja amtzapjijatu chakanaka Unión y Dignidad Mercado Central, Bella Vista, Ucampirusa, Laica, Cota, Uca, Omara, Pjanija. Chaha Chiclayo, Marcaru, Purt, Abjanyani, Mamutun, Utana, Willa, Masina, Capana, Kitina, Catija, Akamutun, Utan, Hakata, Sipki, Chipana, Caja, Tanta, Usinkeja, Mai, Abjataina, Kun, Hamasip, Pachasa, Willa, Masina, Casa, Sasa, Acá. Akasiwiste kimsa hiwatarusa ay karakitainawa unihapjanya. Takinakar mistasin haniatisin arsusip harakin. Chiclayo mutuñutan kirinaka nuwila masinaka pasti mait asip harakin hupanakaj yatjatayataki. Ukankik paraki hupanakasti mait asip harakin COVID-19 ñanjaus katur hamapjausasena. Akakoto hakinakasti Mercedes Colonita Kama Purt Abharakitain Huchat Akainkam Ministerio Publicam Ukamas Hupanakaj Impeta y Perú Purinta Abharakitain. Mait asip harakin Hupanakaj Askaur Nuarasiwit Kim Sahiwatanakat Yathatabhanyapataki. Impeta y Pit Kanait Abharakin Tunka Pakaluk Urun Mutunyutan Kirinakasti Kasawi Paksit Nuarasip Katain Ukatokanakat. Ukamkik paraki ukataipit tiniakio kanait atakarakina coronavirus ñanjaus kan katup hañapatakis niakio uñanokap karakitain. Defensoría del Pueblo taipit kananchanip karakin pusi waranja pakalpatak sohtaniu ukamotoñutan jakatasip karakitain. Hichaja Chimbote, Marcaru, Purt Abjanyani, Madrecita, Jupaja Convento, Hermanas de San Vicente, Pal, Ucachacatja, Jupanak, Jupaja Matractura, una cascataina, Chexusina, Takpachat, Takichakanakana, Ukamjiwasa, Unjas Pachatana, Kunjamatija, Video Taipina, Moro Marcana, Ukanwa Jupaja, Omaras Kataina, Akawakichawisti, Jupaja, Sasasija, Ukamwa Mainitz, Mainikamaja, Yana, Asipjanyani, Ukamasa, Haniwa Walejani, Irna Kerisa, Sarkanyaniti, Ukama, Hani Kitisa, Akanyanka, Usumpija, Usunta Tapkani. Hichaja yaka suyo nakaru purt abhanyani Israel chakanja nia pa waranja hakanaka huchancha pataina tela aka ministro Juparu kunateja haniwa machelta yakap katainati ukatwa takpacha marca chirina kapaja haniwa aka maskari uchawispata ukamasa wale haniwa sait atas ukan khapataina akan hasarakiwa nira kiskitisa kanyanka usumpiha harikitisa sasa ukama kupanaka hayatiani fija Ichaja España toquero por abhanyani ma fármaco antiviral ukawa kichataspaja akanyanka usu harka kasiñataki akarren decidir ukama satawa ukamaja Panakaja monos ukanakaru asipki ukamasa yaka kenaka kitina katija akanyanka usumpija uka anchitaja uñanok asipki yak hasipkija unhapjanyani Akapachanakanja coronavirus usutakija vacuna utakasipkaraki anchit kamasti antiviral remdesivir ukampiu kollasipkaraki kaukira kenakati coronavirus usunipki hupanakaru ukamkikparaki pataka patunka pescane hakenakaru Aka Collampisti, Ukamkik Paraki, España Suyunsti, Coyanyutanja, Uka Collampiu, Collasip Karaki, Ukamaraki, La Paz, Madrid, Barcelona, Ukamarkanakana. Hanukatsti, Askiviat Hatanyua Kisiraki, Jutiri, Semana Nakampi, Chejaponiti, Coronavirus Usu Sait Eyuke Hanicha, Ukanak Yathatanyataki. Ukamkik Paraki, Anchit Kamasti, Hanira Yatis Karakiti, Kaukir Hakenakati, Coronavirus Usunipkan, Hupanaka, Wasitam Katuyasip Haspa, Ukanak Tokeja. Ichajare kipasulka suyuru purt abhanyani kit irna kerina kapa kitina katija pichup kijare kapi Honorio Delgado Ollanyutan jakupanakaja ma video lurt abhataina kunanaxa kupanakaja sapu
urunja uklurt apji ukamasa antara kitainawa unja matija takpacha marca chirinaka utanacaman preparapma ukan kupanakapa ist asita kupanakaja la pinakampi suma amuyunakampi ejwawinaka takeniro hausuya sitainaja sasina utanakasana preparapjañani hiwasaja video taipinja unjasksnawa kunja maja kupanakaja irnakt asitki. ¿Qué tal? Ukarua yatiwinakampi tuktaihtana arumanti pesca cantatiru wasitata humanakampiha hakisi pjañani hichakucha kuliaka Jessica Juparu katokt apjañani kuyaka camisas ktasa. Kamisaraki, Kuliaka Brisaida, Imainaya Antura Ikuna, Ñaña Ikuna, Hatuna Paikuita Chaskirikamuchis, Yapaikichis, no Kaikupas Kutiramu Ikuña Huilla Kuikunawan Jinaka, Kallarimus un pacha.